Tambay kami dito. Hello. Yan si Primo yan. Ito naman si Paring Long. Hello, Taga saan ka nga pare? taga San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Ito naman si Paring... Hello Paring. Pangalan? Joseph. Paring Joseph. Laging puyat. From Samar, Eastern Samar. Oh, ito na. Ay, ano ko. Ito naman si Primo. Taga saan ka Primo? Taga La Union. Shoutout sa mga driver natin dyan. Sulipen La Union. Shout out sa mga driver ng Driver ng kuliglig. Oh, driver ng kuliglig. Lahat na. All in na yun. Oh. Dito kami nakatambay sa Mercedes. Oh. Hindi, nandun. Mercedes. Oh. Salita ka, Joseph. Oh, Joseph, taga Joseph, saan ka? taga saan ka, pre? I-introduce mo yung Masaya ba ako? Ha? Sisiya ka ng maybe this time. Good luck. Good luck sa pagkuha ng lisensya. Oh. Mamaya si Paring Joseph kuha ng lisensya. Oh. Exam yan. Yan, exam yan. Sure ball na yan. Sure ball na yan. Papainom na yan. Painom na yan. Pag na 100 ko, papakain ako sa Albaik. Ha? Yung totoo. Sana. Oo, pag na Amen. 100 ako doon. Ekerto lang yung Albaik. Oh. Kaya Purata. Yung ano na lang, purata na, kabsa na lang, kabsa. Yung kabsa, chicken. Kapsa. Oo, mamaya. Maganda yung kabsa eh. Iba pa ba yung ay, kapsa, oo. Iba yung kapsa. Iba. Oh, ito yung kinakain namin, oh, guys. Medyo mura-mura lang yan. Kaya lang masarap. 400 real na to, guys. Saan? Niloko. Yung cake. Oh, yung cake. Ganda ng tambayan namin guys. So, Mercedes lang yan. Oh, tambahin lang to. Mura lang. Mura lang to dito. Madam, maba yan. Maba. Oo, mahaba yan. 3 minutes. Bakit ako? Si Pre Joseph. Sumayaw na ako eh. Wala. Oh, yan. Puyat na puyat. Kawawa naman si Pre Joseph, oh. Laging po yan. Wala pa sahod eh. Wala pa sahod. Sira yung STC ko eh. Okay, bye-bye. Okay, kaway, bye-bye. Babay na, babay na. Bye-bye. See you next year. Galing yun.